ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله الواحد البر الجواد. Alhamdulillah, beliau tamu mulia kita Habib Muhdar bin Adi Al-Idrus dari Yaman memulai tausiahnya bersyukur kepada Allah yang maha mulia dan maha dermawan. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sayyidil ibad wa habibil malik al-jawad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kita haturkan kepada pemimpin manusia kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi baitin min buyutih. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala al-insan bait al-malik atau bait al-sultan yatasharraf bidzalik. Apabila seseorang masuk ke rumahnya raja, ke rumahnya presiden, maka orang itu akan mendapat kemuliaan Wa yaftakhir 'inda ashabihi. dan mungkin dia akan berbangga, oh saya tadi masuk rumahnya raja, saya tadi masuk datang ke rumahnya presiden. يقول دخلت بيت السلطان ودخلت بيت كذا وجلست وعملت. Dia akan bercerita bagaimana dia masuk, bagaimana di dalamnya, karena itu rumahnya orang yang besar. ولكن كيف حال المؤمن إذا دخل إلى بيت ملك الملوك سبحانه وتعالى الله عز وجل. Tapi bagaimana keadaan kita? Ayo renungkan Bapak Ibu jamaah, bagaimana kita berada di dalam rumahnya Allah, Raja dari segala raja. فإن الإنسان لابد يعرف قيمة البيت الذي هو فيه. Karena manusia itu harus tahu harga rumah yang punya siapa, rumah yang dia masuki. هذا البيت منسوب إلى الله. Tempat ini, masjid ini adalah rumahnya Allah. وهذه البيوت المنتشرة في العالم كله إذا انتسبت إلى الله إذا لها خصوصية تختلف عن البلاد أو عن الأرض التي حتى بجنبها. Rumah kalau sudah diwakafkan atau dinisbahkan kepada rumahnya Allah, maka beda rumah tadi dengan rumah-rumah makhluk yang lain. Tanah yang sudah diwakafkan untuk Allah beda dengan tanah yang di sampingnya, tanahnya orang, tanah semuanya lain dan ada hukumnya yang lain. لو ذكرنا الله في هذه البقعة بالأمتار المعروفة لها أجر عند الله أكبر من البقعة التي تبعد عنها يمكن بمتر أو مترين ولو شبر واحد. Kita berpikir di dalam rumah ini, di atas rumah atau rumahnya Allah ini masjid, beda dengan berzikir di luar sana, di jalan, atau walaupun hanya beda 2-3 meter tapi di luarnya masjid, beda nilainya zikir kita. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى ميزان المسجد في الإسلام عظيم لأهميته في واقع المسلم والمجتمع. Kenapa Allah agungkan masjid ini dan begitu mulia? Karena memang begitu penting tugas masjid di dalam kehidupan kita. وأثنى على من يدخل في هذا المسجد. Allah memuji orang-orang yang suka mondar-mandir ke masjid. وقال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Sebagaimana dalam firman-Nya, di rumah-rumahnya Allah yang di dalamnya diizinkan untuk berzikir, menyebut, meninggikan nama Allah di pagi dan siang hari. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang tidak disibukkan dengan perniagaan dan dunianya. ولهذا كان اهتمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمسجد من أول ما جاء من مكة إلى المدينة أول ما عمله هو بناء المسجد. Karena itu para jamaah, tahu kalian bagaimana Nabi ketika awal hijrah ke Madinah dari Mekah, apa yang dikerjakan? Bangun masjid. لأن هذا بيت العبادة. Karena itu akan digunakan untuk ibadah. وهو محل محترم. Dan itu tempat yang mulia. له أحكام في الشريعة. Punya hukum-hukum yang khusus. كان نبينا محمد يخطب فيه.
Nabi sering khutbah di dalamnya, ويعلم الناس فيه mengajar manusia di masjid. ويقضي بين الخصوم فيه. Bahkan Nabi sering mendamaikan orang yang bertikai di dalam masjid. وكان صلى الله عليه وسلم يرتب الجيوش من المساجد. Bahkan mengatur pasukan perang itu tekniknya ngaturnya dari dalam masjid. ويسمع المدح صلى الله عليه وسلم في المسجid. Dan Nabi juga mendengarkan syair-syair pujian di masjid. كان سيدنا حسان بن ثابت شاعر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشعر لسيدنا محمد في المسجد. Dahulu ada seorang sahabat yang namanya Hasan bin Sabit sering memuji-muji Nabi Muhammad di dalam masjid memujinya. وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يقول الشعر في عهد سيدنا عمر. Dan ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasulullah, ada seseorang membaca syair memuji Rasulullah. فلما رآه سيدنا عمر غضب قال ماذا تعمل شعر في مسجد رسول الله. Kemudian Sayyidina Umar memarahi orang tersebut, kenapa engkau membaca syair-syair di masjidnya Rasulullah? فقام سيدنا حسان وقال يا عمر لقد قلت الشعر في حضرة من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka bangun sahabat Hasan bin Sabit dan mengatakan, wahai sahabat Umar, saya dulu sering baca syair-syair pujian kepada Nabi. Ada Nabi di dalam masjid yang lebih baik daripada engkau. وقال قلت الشعر أمام رسول الله في المسجد. يقول سيدنا عمر. Maka Sayyidina Umar menanyakan lagi, kamu baca syair-syair di dalam masjid? قال نعم. Kata beliau Hasan bin Sabit, iya saya baca dalam masjid depan Nabi. فقام سيدنا عمر وجاء بالكرسي وجعله في المسجد وقال تعال يا حسان قل الشعر في هذا المحل. Lalu Sayyidina Umar menyediakan kursi khusus untuk orang yang mau baca syair-syair di dalam masjid. Silahkan baca, kata Sayyidina Umar. مع هذا أنه يجوز سماع الشعر إلا أن للمسجد احترام. Oleh karena itu boleh dibaca syair-syair seperti tadi yang dibacakan, qasidah-qasidah boleh, yang penting syair-syairnya, lagu-lagunya lagu yang terhormat, nada-nadanya bukan lagu-lagu cinta atau sembarang-sembarang lagu yang tidak baik. وعمارة المسجد هناك منها عمارة ظاهرة يساعد الناس فيها بالبناء، يساعد الناس فيها بالفراج، يساعد الناس فيها بالسراج. Memakmurkan masjid itu ada dua bagian. Yang pertama memakmurkan dengan membangun, bangun, kemudian dipercantik, dikasih karpet, dikasih AC, kipas dan sebagainya. Ini membangun pembangunan lahiriah. هذا يسمونها الصدقة الجارية. Dan ini yang dinamakan sedekah jariyah. إذا مات ابن آدم ما زال الثواب مستمر حتى إلى القبر. Yang ikut bangun nyumbang ke masjid, orangnya sudah mati, pahalanya tetap mengalir selama masjidnya masih dinikmati. فيساعد الإنسان بما يستطيع. Karena itu hendaknya setiap manusia ikut sumbangsi semampunya. ولو حتى بسراج صغير. Walaupun hanya beli satu lampu misalnya, satu dok, ولو بلبنة واحدة من الحجارة. atau mungkin hanya beli beberapa batu bata. فمن شارك في بناء المسجد أعطاه الله ثواب بيت في الجنة. Siapa yang ikut nyumbang bangun masjid walaupun satu batu bata, Allah akan bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu. محمد صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار هذا بيت طائر صغير أعطاه الله بيتا في الجنة. Bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang membangun masjid sebesar sangkar burung. Ada masjid sebesar sangkar burung. Seandainya masjidnya kecil, ya, yang dimaksud sangkar burung itu artinya orang ikut andil senilai harga sangkar burung. Siapa yang bangun masjid senilai harga sangkar burung, walaupun sedikit dia ikut bangun, Allah akan bangunkan istana untuknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahman subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia ikut nyumbang bangun itu adalah rumahnya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Man i'taqafa fihi walau hatta zaman yasir a'tahu Allah thawab ka'annahu a'taqa
10 من أبناء سيدنا إسماعيل. Disebutkan barang siapa beriktikaf sebentar saja di masjid, maka pahalanya sama seperti membebaskan budak daripada budak keturunan Nabi Ismail. لهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله أي أحب الأماكن إلى الله مساجدها. Karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat di dunia yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. لأنه تتردد فيه الرحمات. Karena di masjid ini tempat turunnya rahmat Allah. وفيه الذاكر وفيه الشاكر وفيه المصلي. Tempatnya orang-orang ibadah, orang-orang zikir, orang-orang yang bersyukur kepada Allah. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. لأن فيها الكذب وفيها اليمين الكاذبة وفيها الغش. Karena banyak di pasar itu biasanya orang nipu, jualan biasanya sumpah palsu dan sebagainya, macam-macam dosa banyak dikerjakan di pasar. ومتى ما اجتمع المؤمن في بيت الله سبحانه وتعالى أدرك الآن أنه يجالس الله عز وجل. Dan ketika beberapa orang beriman kumpul di rumahnya Allah seperti saat kita ini, maka kita sebenarnya hakikatnya sedang berkumpul duduk di hadapan Allah. وأنت الآن ضيف الله. Kalian semuanya yang hadir Bapak Ibu sekarang ini adalah tamunya Allah. والله كريم Dan Allah itu Maha Dermawan. ويكرم العباد. Allah itu memuliakan, memberi kepada hambanya. إذا ذهبت إلى بيت أحد من الناس من الكرماء يكرمك بالطعام يكرمك بالشراب، لكن لا، إكرام الله تعالى أعظم من الطعام ومن الشراب. Coba kalian dengarkan ya. Kalian bertamu ke rumah teman kalian yang dermawan, bertamu ke rumah orang kaya, pasti kalian akan disuguhi makanan, minuman, ya, kalau perlu dikasih hadiah. Kenapa? Karena kalian bertamu ke seseorang yang baik. وأنتم ما شاء الله اجتمعتم في هذا المسجد على اختلاف أعماركم. Dan malam ini kita semua kumpul di masjid ini, semuanya jadi tamunya Allah, dan kita berbeda-beda, umur kita beda-beda, ada yang kecil, tua, muda, macam-macam. وفيكم الكبار وفيكم الصغار. Ada yang masih anak-anak, ada yang sudah tua. المسجد لكل الناس. Karena masjid ini memang untuk semua kalangan manusia. واصطحاب الأطفال إلى المسجد شيء حسن لا بأس به. Dan membawa, menggiring anak-anak kita ke dalam masjid ini baik juga. لكن لا بد أن يتنبه الذي يأتي باصطحاب الأطفال إلى هذا المسجد. Maksud. Cuman perlu Bapak Ibu yang bawa anak kecil yang bisa bikin rame di masjid, orang tuanya itu biasanya perlu dia itu waspada kepada anaknya, terutama kalau anaknya akan bikin gaduh di masjid, bikin ketidaknyamanan, itu orang tuanya harus perhatian kepada anak tersebut. أولا أن يعرف هذا الصغير قيمة بيت الله تعالى. Hendaknya diberitahu kepada anaknya, nah ini masjid rumahnya Allah, jangan bermain di dalamnya. أن يكون كبير السن قدوة. Dan yang besar juga jadi teladan. فإذا رأى الصغير الكبير يضحك ولا يبالي ببيت الله ولا يحترم بيت الله، فلا شك أن هذا الصغير لن يبالي ببيت الله تعالى. Kalau anak-anak tadi dibiarkan mengotori masjid, main di masjid, ramai di masjid, dan dibiarkan sama yang tua-tua, berarti anak itu merasa gak ada masalah memang main ribut di masjid, bikin gaduh. Berarti yang tua ini kurang peduli, kurang mengajarkan kepada yang anak-anak, kepada yang kecil-kecil bagaimana pentingnya menghormati masjid. فعلى الأب وعلى الأم أن تؤدب ولدها إذا أراد أن يأتي إلى المسجد وتقول له أن هذا المسجد لا يصلح فيه الضحك، لا يصلح فيه اللعب، لا يصلح فيه الاستهزاء، هذا بيت الله سبحانه وتعالى. فيأتي هذا الولد وهو معظم لهذا البيت. كيف مثلا لو أنت أخذت هذا الولد إلى بيت بعض الناس، فقام الولد يفتح النوافذ، يقفل السراج، يلعب بالآثار، سيغضب صاحب البيت، يقول كيف هذا؟ هذا الكبير غير مربى، والصغير تعلم من هذا الكبير، فسيغضب صاحب البيت.
فكيف ببيت الله تعالى؟ كيف نحترم هذا البيت ونتأدب في هذا البيت ونعلم هذا الطفل أن هذا البيت أشرف من أي بيت على ظهر هذه الأرض. Ini jarang nih kita ilmu dengarkannya. Kata beliau, ini jarang memang di negeri kita jarang ya. Di sana seperti itu. Orang tua yang bawa anak mestinya perhatian sama anak-anaknya, kontrol anak-anaknya. Sebab apa? Anaknya berada di dalam rumahnya Allah. Coba kalian bawa anak kalian ke rumahnya bupati, wali kota, atau ke rumahnya presiden. Lalu anak Anda masuk ke kamarnya, matikan hidupin lampu, buka lemari. Kira-kira Anda sebagai orang tua mau diem? Apa mau ditegur anaknya? Apa mau dikawal? Sekarang begini, anak-anak masuk ke masjid, bahkan main maksiat, dia maksiat di HP-nya dalam masjid, main game di dalam masjid. Banyak seperti ini, kita nggak bisa bohong ya. Ini fakta sudah, kenyataan. Kenapa orang tuanya nggak peduli? Yang penting anaknya masuk, apa yang dikerjakan nggak peduli. Ya, bikin kotor di masjid, bikin rusak masjid. Nah ini hendaknya kalau mau bawa anak, setiap orang tua, kalau masing-masing orang tua ngontrol anaknya sendiri aman. Ya. Tetapi ketika anak dibiarkan sudah terserah mau apa, mau main bersama temannya, apa yang mau dikerjakan tidak ada yang kontrol, akhirnya anak tadi kurang menghargai dan menghormati daripada masjid. Karena itu perlu perhatian khusus dari orang tuanya agar si anak tadi ya mengetahui keagungan daripada masjid. علمنا أن هذا المسجد إن شاء الله سيتوسع في المستقبل. Insyaallah masjid ini akan segera dipercantik lagi, akan dibangun lagi. Insyaallah. عجيب. آمين. هذا كيف آمين بهذا الصوت؟ نحن نتكلم عن الأدب في بيت الله. Aminnya kurang ikhlas katanya. Aminnya kurang sopan juga, kayak yang nggak sungguh-sungguh. Ini pengen dibangun apa tidak ini masjid katanya? Bangun. Mudah-mudahan dipermudah bangunannya ya. على كل حال نسأل الله تعالى أن يبارك إن شاء الله في هذا المسجد ويجعله إن شاء الله مسجدا موسعا ملانا بالخيرات إن شاء الله. Saya doakan insya Allah dimudahkan pembangunan masjid ini dan bangunannya dimudahkan, diluaskan, dipercantik bangunan masjidnya, tapi pembangunan manusianya juga, kemakmuran daripada ibadah sholat dan isi masjidnya dari ilmu, semoga lebih cantik daripada pembangunan masjidnya. البركة لنا ولكم والخير لنا ولكم وأن الله تعالى يجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بارك لنا في هذه العجب وارفع اللهم لنا فيها القدر وحط عنا الوزر وصلي على سيدنا محمد وصلي الفاتحة إلى حضرتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kata beliau, semoga yang hadir diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi rezekinya sehingga mudah bangun masjid, diberkahi umurnya sehingga mudah ibadah, dan di hari-hari yang mulia ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari-hari yang mulia, kata beliau, perbanyak berzikir, perbanyak ibadah kepada Allah, dan tadi didoakan panjang lebar memohon keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Insyaallah doa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah datang lagi ke bulan masjidnya sudah cantik, sudah indah insyaallah, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.